बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मंसूर एहसास ऑफिशियल और मुझे कहते हैं मंसूर एहसास। जिंदगी क्या है? जिंदगी किसी मैदान कारसाज का नाम नहीं है। ये जलवागाह है, हुस्न की जलवागाह है। ये एक बारौनक बाजार है जिसमें से ख़रीदार गुजरता है, वो ख़रीदारी करता है और उसका सरमाया ख़त्म हो जाता है और फिर ताज्जुब है कि उसकी ख़रीदारी भी धरी की धरी रह जाती है। वो खाली हाथ वापस आता है, रौनक़े बाज़ार कायम रहती है और ख़रीदार ख़त्म हो जाते हैं। ज़िंदगी किसी उलझे हुए सवाल का नाम नहीं है। ये एक पुरलुत्फ़ मंज़र है। ये ऐसा लतीफ़ मंज़र है कि तबसरे और तनकीद के बोझ को भी बर्दाश्त नहीं करता। ये एक देखने वाला मंज़र है, ये एक सुनने वाला नगमा है। ज़िंदगी एक सुनने वाला नगमा है, ये एक सोचने वाला मंसूबा नहीं है, एक मुश्किल मुअम्मा नहीं है। ज़िंदगी तो बस ज़िंदगी ही है, किसी का एहसान है, किसी की देन है, किसी और का अमल है। यह समुंदर की तरह वसी और बेपाया है जिसका सिर्फ एक किनारा है, एक साहिल जहाँ रौनकें हैं, मेले हैं, चिरागाह हैं, हुजूम है, तन्हाइयाँ हैं और उदासियाँ भी हैं। दूसरे किनारे की किसी को कोई खबर नहीं है। जो लोग दूसरे किनारे की खबर लेने गए हैं अभी तक लौट के वापस नहीं आए। तख्लीक होने से पहले ये खालिक के इरादे में ज़िंदा थी और तकमील के बाद ये खालिक के रूबरू हाज़िर कर दी गई है। ज़िंदगी बहरहाल ज़िंदगी ही रहेगी। ज़िंदगी वक्त खाती है, ज़िंदगी ज़माने निकल जाती है, कभी कभी सदियां हड़प कर जाती है और टस से मस नहीं होती, और कभी कभी एक लम्हे में कई इनकलाबात बर्पा कर देती है। कौन? ज़िंदगी। बहरहाल ज़िंदगी के दरमियान ही रहती है, ऐसे जैसे ये अपने ही समंदर का खुद ही एक जजीरा है। ज़िंदगी से पहले भी ज़िंदगी थी और ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी ही होगी। ज़िंदगी मरती नहीं है, मर सकती नहीं है, ना ही ये हमेशा ज़िंदा रह सकती है। ज़िंदगी हमेशा कायम भी है और हमेशा तब्दील भी होती रहती है। ज़िंदगी जहाँ फूलने फलने का नाम है, वहाँ अपनी आग में भी जलने का नाम है। ज़िंदगी तख्लीक करती है और अपनी तख्लीक के मराहिल में तहलील भी हो जाती है। इसी तरह ज़िंदगी होने और ना होने के दरमियान ही रहती है। जलती बुझती ज़िंदगी बस उम्मीदों यास में रहती है। ये सफ़ेद व स्याह धागे से बुना हुआ खूबसूरत मलबूस है। ये सफ़ेद और स्याह धागे से बुना हुआ एक खूबसूरत मलबूस है। इसमें बहुत कुछ है। इसमें कहकहे भी हैं, हिचकियाँ भी हैं और सिसकियाँ भी हैं। इसमें ज़िंदगी गरीबों के कच्चे घरोंदों में भी सरशार रह सकती है और अमीरों के पक्के मोहल्लात में बीमार भी रह सकती है। ज़िंदगी अगर चाहे तो गर्दिश हालात से मंसूब हो जाती है और अगर पसंद फरमाए तो गर्दिश ज़मानो मकान से बेनियाज होकर अपने लिए नए जहान पैदा कर लेती है। ज़िंदगी किसी भी फार्मूले में मुक़य्यद नहीं होती। ज़िंदगी किसी भी फार्मूले में मुक़य्यद नहीं होती। उसे कुछ कह लीजिए ये सुनती है। ज़िंदगी मुस्कुराती है और कुछ और ही रूप अख्तियार करके फार्मूले से बाहर निकल जाती है। अगर ज़िंदगी को मुसलसल सफ़र कहा जाए तो मुकम्मल क़याम क्या है? अगर ज़िंदगी को बेदारी कहा जाए तो नींद और गफलत क्या है? अगर ज़िंदगी को खूब मोहब्बत कह लिया जाए तो नफ़रत भी तो ज़िंदगी ही है ना, बल्कि नफ़रत ज़्यादा ज़िंदा है। नफ़रत, गुस्सा, हसद, इंतकाम ज़िंदगी को ज़्यादा मुतहर्रिक रख सकते हैं। बहरहाल मोहब्बत और नफ़रत ज़िंदगी ही के नाम है। अगर मज़हब को ज़िंदगी माना जाए तो ला मजहबियत क्या है? अगर ज़िंदगी ज़मीन है तो आसमान क्या है? अगर मखलूक को ज़िंदा कहा जाए तो मखलूक पैदा करने वाली ज़ात को क्या कहा जाए? ज़िंदगी की तारीफ़ करना बहुत मुश्किल है, उसे जानना और पहचानना भी बहुत मुश्किल है। ये एक राज है, ऐसा राज कि जिसने राज जान लिया वो मर गया। ज़िंदगी एक ऐसा राज है, जिसने ये राज जान लिया वो मर गया और जो ना जान सका वो मारा गया। ज़िंदगी तलाश में है। किसकी तलाश में? ज़िंदगी उसे तलाश करती है जो ज़िंदगी को तलाश करता है। ज़िंदगी मौत के ताक़ू में है और मौत ज़िंदगी के पीछे आ रही है। दोनों की तलाश में है। जब तक दोनों में से एक ख़त्म नहीं होता, ये खेल ख़त्म होने वाला नहीं है। यानी नूर और जुल्मात का खेल। होने
اور نہ ہونے کا کھیل، ماننے اور نہ ماننے کا کھیل، دن اور رات کا کھیل۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں خواہشیں ہیں، اس میں حسرتیں ہیں، اس میں امیدیں ہیں، اور اسی زندگی میں مایوسیاں بھی ہیں، صداقتیں بھی ہیں، دھوکے بھی ہیں، میلے بھی ہیں اور تنہائیاں بھی ہیں۔ زندگی سمندر ہے اپنے بادلوں کو نامعلوم سفر پر روانہ کرنے والا۔ زندگی سمندر ہے اپنے بادلوں کو نامعلوم سفر پر روانہ کرنے والا، انہیں الوداع کہنے والا، اور پھر یہی سمندر اپنے مسافروں کو، اپنے دریاؤں کو خوش آمدید کہنے والا بھی ہے۔ زندگی سے زندگی نکل رہی ہے، زندگی میں زندگی شامل ہو رہی ہے، زندگی سے زندگی جدا ہو رہی ہے، زندگی سے زندگی واصل ہو رہی ہے۔ دراصل زندگی تو زندگی ہی ہے، فراق اور وصال سے بہت بلند ہے یہ، حاصل اور محرومی سے بہت بے نیاز ہے یہ، اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر لیکن غیر متاثر۔ زندگی بہت پرانی ہے، بہت قدیم ہے، بہت بوڑھی ہے، لیکن یہی زندگی بہت نئی بھی ہے، بہت جدید بھی ہے اور بہت جوان بھی۔ ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا، کیوں یہ زندگی بیک وقت قدیم اور جدید ہے۔ پرانے شہر اور نئے انسان، پرانے انسان اور نئے شہر۔ آج کا انسان پرانے کھنڈرات میں خوش رہتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جو اس کھنڈر میں کبھی آباد تھے۔ یہ کھنڈر کسی زمانے میں محلات تھے۔ نیا انسان پرانی کائنات کو دریافت کرنے نکلا ہے، وہ اسے ترقی کہتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آج کا انسان آج بھی پرانی طرز پر پیدا ہوتا ہے، پرانے مصنفین کو پڑھتا ہے اور نئے علم کا اظہار کرتا ہے۔ نئی بات کیا ہے؟ پرانے چہرے ہیں، پرانی آنکھیں ہیں، پرانے آنسو ہیں، وہی کچھ ہے جو تھا۔ اور پھر نئے انسان کے لیے پرانی منزل ہے، نئے انسان کے لیے پرانی منزل ہے، پرانے قبرستان۔ یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، یہ سب زندگی ہے۔ برات بھی زندگی ہے، برات بھی زندگی ہے اور جنازہ بھی زندگی ہے۔ سمجھنا مشکل ہے، یہ دنیا بابل کا گھر ہے اور وہ دنیا سسرال کا۔ تعجب ہے کہ چار کوہار ڈولی لے چلے اور چار بھائی جنازہ لے چلے، ایک ہی ہے، سب ایک ہے، سب جلوے زندگی کے ہیں۔ یہ سب ابواب کتاب زندگی کے ہیں، ابتدا اور انتہا سے بے نیاز۔ زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی۔ زندگی تو بس زندگی ہے، اس کا یوم پیدائش اور اس کا یوم وصال کسے معلوم ہے؟ کون جانے کہ یہ لامحدود سفر کہاں سے شروع ہوا اور انجام کار کہاں ختم ہوگا۔ زندگی اپنی عزت خود ہے، خود ہی یہ اپنی آبرو خاک میں ملاتی ہے، یہ خود ہی محترم اور معزز ہے، کبھی سرفراز اور کبھی سر نگوں ہے۔ زندگی سرد خانوں میں دہکتی ہوئی آگ ہے، نار ہے، اور یہی زندگی اسی نار میں چھپا ہوا ایک گلزار بھی ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے، زندگی دینے والے کے حوالے سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اگر تخلیق خالق سے متعلق ہو، مالک سے متعلق ہو، پروردگار کے متعلق ہو تو سلامت، ورنہ یہی ایک قیامت ہے۔ زندگی اپنے ہی پردے میں چھپی ہوتی ہے اور اپنے ہی دروازے پر خود دستک دیتی ہے اور خود ہی اندر سے جواب دیتی ہے، جہاں کوئی نہیں، اور اگر کسی نظر کا فیض ہو جائے تو خود ہی خود کو آواز دیتی ہے، اندر آ جاؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے قریب ہونے کا نام، اپنے سے آشنا ہونے کا نام، اپنا ہی نام زندگی۔ بس یہ زندگی جو ہے یہ اپنے روبرو ہونے کا نام ہے، اپنے قریب ہونے کا نام ہے، اپنے سے قریب ہونے کا نام، اپنے سے آشنا ہونے کا نام، اپنا ہی نام۔ میں ہی زندگی ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہے۔ زندگی تو بس زندگی ہی ہے، اس کو خوش اسلوبی سے جیا جائے۔ السلام علیکم۔